Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Stars Academy, ISLAMIC Town, Lahore. My name is Khurram Paracha and today is day 48 of F.Sc English Part 2. Day 48 ka syllabus, first of all let us see the syllabus of day 48. Today's syllabus is book 2. We will be reading book 2, lesson 13. We will be continuing this lesson, and after that we will be reading idioms from 193 to 198, and after the idioms there are phrasal verb. 2 phrasal verbs are there from 73 and 74. So before proceeding to the text, let's see a little recap of the previously read page of the lesson. So सबसे पहले तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हमने देखा था, कल समझा सर के बारे में सारा पिछले लेक्चर में. तो अब हम देखते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा इसके अंदर. तो इसके अंदर जी हमने पहले क्या क्या पढ़ा जी. पहले इस लेसन स्टार्ट पास्चर से होता है, पास्चर की लाइन से स्टार्ट होता है जी. पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स एंड लिस्टर किल्ड देम. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लेसन है तो सही, लेकिन पास्चर से शुरू हो रहा है जी. पास्चर के बारे में भी आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कुछ, लुइस पास्चर या लुई पास्चर. तो बात जी फिर लुई पास्चर के मतलब बताया हुआ कि जी उसने लुई पास्चर ने या लुइस पास्चर ने जर्म्स डिस्कवर किए थे. और लिस्टर ने क्या किया था जी. लिस्टर ने इस लेसन में बताया हुआ है कि लिस्टर ने उनको मारा था. जर्म्स डिस्कवर किए, बताया कि पास्चर ने बताया, लुइस पास्चर ने बताया कि जो जर्म्स होते हैं ये असल में बीमारी का बायस बनते हैं. तो लिस्टर ने कहा अच्छा ये बीमारी का बायस बनते हैं तो इनको मार देते हैं. फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको मारा, तो हीट के ज़रिए या उससे पहले फिर केमिकल्स के ज़रिए, कार्बोलिक एसिड और आयोडीन वगैरह जी. अब आगे बढ़ते हैं. इट वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, पेज 58 की बात हो रही है जी. और ये नीचे से पैराग्राफ है, थर्ड लास्ट पैराग्राफ है. इट वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम मैकनिकॉफ उसका नाम था जी. एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, बैक्टीरिया पे काम करने वाला बैक्टीरियोलॉजिस्ट था. मैकनिकॉफ प्यूपल ऑफ पास्चर का एक स्टूडेंट ही था. हु रिवील्ड द ट्रू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जिसने दरअसल हर हकीकी बात बताई. ही डिस्कवर्ड द बॉडीज़ नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिजीज़. उसने बॉडी का जो नेचुरल आर्मर है वो डिस्कवर किया, आर्मर डिफेंस डिस्कवर किया. द ल्यूकोसाइट्स और द वाइट सेल्स ऑफ द ब्लड. उसने जी क्या किया, ब्लड के खून के वाइट सेल जो हैं वो दरियाफ्त किए उसने. ही शोड दैट व्हेन द जर्म्स एंटर द बॉडी दे इमीडिएटली अटैक बाय द होस्ट ऑफ वाइट सेल्स फ्रॉम द होल नेबरहुड. उसने बताया कि जनाब बॉडी के अंदर जैसे ही जर्म्स जाते हैं तो फिर ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल जो हैं एकदम हमला कर देते हैं, इर्द गिर्द से इकट्ठे होकर उसमें हमला करते हैं. विच रश टू जॉइन बैटल विद द इन्वेडर लाइक सोल्जर्स आंसरिंग अ ब्यूगल कॉल. जी जैसे एक ख़ास अंदाज में बिगल बजती है तो सारे फ़ौजी जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कि जनाब लड़ाई का वक्त आ गया, इकट्ठे हो जाओ सारे. एकदम से फ़ौजी इकट्ठे हो जाते हैं. बिल्कुल जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं जैसे उनको पता लगता है कि जर्म्स बॉडी के अंदर आ गए, किसी ख़तरनाक बीमारी के जर्म्स बॉडी के अंदर आ गए जी. ही शोड दैट द डिजीज़ वाज इन फैक्ट, ये बड़ी मज़े की बात है जी, सुनिएगा ज़रा और पढ़िएगा भी, ज़ाहिर है. ही शोड दैट डिजीज़ वाज इन फैक्ट अ फाइट बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स एंड द जर्म्स. उसने बताया कि जो डिज़ीज़ है ये एक लड़ाई है ल्यूकोसाइट्स के दरमियान और जर्म्स के दरमियान. एंड अ फाइट टू द डेथ्स. जी ल्यूकोसाइट्स के दरमियान डेथ है और जो फाइट है ये जी ल्यूकोसाइट्स हैं और इधर से जी जर्म्स हैं. ये दोनों के आपस में फ़ाइट है और ये फ़ाइट डेथ तक जारी रहती है. ये फ़ाइट जो है वो डेथ तक जारी रहती है. एंड अ फाइट टू द डेथ फॉर इट एंडेड ओनली विद द डेथ ऑफ द जर्म्स और द डेथ ऑफ द पेशेंट. क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त ख़त्म होती है या तो उस वक्त ख़त्म होती है जब जर्म्स मर जाएं या फिर ये हावी हो जाएं और पेशेंट मर जाए. जी डेथ तक जाना है, डेथ तक जाना है. ये फ़ाइट ख़त्म डेथ पे होनी है जी. ये थे आज का टेक्स्ट. सिनोनिम्स देख लेते हैं जी. रिवील्ड आश्कार करना, वाज़े करना, डिस्क्लोज, एक्सपोज या ओपन, आर्मर दिफा, ज़रा बख्तर शील्ड को कहते हैं जी, सेफ्टी, रश लपकते हुए भागते हुए तेज़ी से,
تو یہ تو تھے جی آج کے فریزل وربس، اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سارا کام سیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے. یہ بک ہماری آگے چلتی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے. آپ نے کتنی تیار کر لی، آپ نے کتنے شارٹ کویشچنز تیار کر لیے، کتنے سینمز تیار کر لیے. ابھی ہم نے ایڈیم پڑھے، کتنے ایڈیمز آپ نے تیار کر لیے. اس کے بعد ہم نے فریزل ورب پڑھے، آپ نے کتنے فریزل وربس تیار کر لیے. ذرا اپنے آپ کو بتائیے، مجھے نہیں، کیونکہ اس کا جو رزلٹ نکلنا ہے وہ آپ کا نکلنا ہے، میرا رزلٹ نہیں نکلنا. میں تو گائیڈ کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ نے فریزل وربس نہیں پڑھایا ابھی تک اور ایڈیمز نہیں پڑھایا جی، اور یہ اتنے وہ مشکل ہیں بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے. اور اگر کہیں پہ مشکل آ جائے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے پتہ کرنا، پوچھنا، بات کرنی. تو لہٰذا آپ کی بڑی مہربانی ہے. میں اکثر کہتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں. جو جتنے بھی سکسیزفل ترین لاہور بورڈ کے ٹاپر ہیں یا کسی بھی بورڈ کے ٹاپر ہیں، ان سب کی ایک کامن نشانی جو ہے وہ کامن سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں جی ان سب کی ایک ہی بات ہوگی کہ ہم روز کا کام روز کرتے تھے، ہم روز کا کام روز کرتے تھے، تبھی ہماری کامیابی جو ہے ہمارے پاس آئی، ہم نے اپنی کامیابی کو انشور کیا. یہ سارا مٹیریل جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے، ایڈیمز بھی اور فریزل ورب بھی، یہ سارے آپ کو مل رہے ہوں گے پی ڈی ایف کی فارم میں، آپ کو مل رہے ہوں گے ہمارے پورٹل پہ. تو ہمارے پورٹل پہ لازمی طور پہ ان ٹچ رہیے اور دیکھیے کہ آپ کو وہاں پہ کیا کچھ ملتا ہے. اگر کچھ کمی لگے، کوئی بات ہو، فوراً ہم سے رابطہ کیجیے، کیونکہ ہم تو ہیں ہی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ڈو لیٹ اس نو وین ایور یو فیل سم پرابلم اور ہنڈرنس. تو اگلے لیکچر میں جی پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم.